Hello guys, di ara. Good morning. Ano pa ipakita ninyo ang among bitay-bitay nga tundan. Wow. Nagsugod, naghinog na gusod guys na. Gahapon upload pa man eh. Karon look. Look guys, look. Nice na guys. Hinog na. Wow, yummy na guys. See, nagkurap dawin guys. Oh guys, nindot na. Sige, kuhaan na ganyan nila guys. Awa oh. Kuhaan na nila. Huh? Nanay na sikwat dari kuha niya. Ay. Hana nang sipion lang guys. Kaya ram kakaon na tan. Hinog na liki na guys. Oh. Awa, liki na yung tanda na. Uy. Wow. Yan na guys na. Guys, magkugita mag. Agaw panintay na naman guys. Ito. Nakakaon nami. No? Tako abag bulig buyag. Ano si piyon ang